Hello mga kapaglaom, kumusta mong tanan? Gimingaw muna ako, basig ako ra po na ang gimingaw ninyo, Charis. Wala mo gimingaw, bahala mo dra ay mong tanaw sa akong vlog, go away ka again another day. So for today's video mga kapaglaom, nagihapon tani sa Daan Bantayan, the northern part of Cebu Island, province ni siya mga kapaglaom, and the best part of visiting yun no, sa usa ka lugar, labi na kung makamet ka og friends and another people, labi na yun sa katong family nga ni accommodate sa ko. Shout out sa inyo there mga kapaglaom, and isa ni sila bitaw ka place karon niya affected gihapon sa earthquake recently, but thankful safe ra sila. So ani pag-abot na ko diri na family nga accommodate na pakaon ni patulog, and that's a home away from home, di ba? So after that di gyud malikayan nga ano man jud na nila i-tour sa nila agwi magapaglaom padulong day may ani nga time sa Nazareth, medyo bukid-bukid na siya nga part na feel kin ako ang province vibes actually, and I realize magapaglaom nga pag taga probinsya ka pangitaon gyud mo ang probinsya nga life kana kung free ka mo lakaw, free ka mo laag, murag ka nang dili kaayo pa polluted ang palibot. So kini nga time naabot na mi mga kapaglaom, gipakaon mi nila, gihawon og manok. Ako nga medyo ignorante ining balon nga gitawag, grabe na ko kinabuhay kunuhi og tubig, pero mura gid to. And of course the buko salad bud ang pinaka best gid ba sa probinsya, and then native nga tinulang nga manok with kapayas, the best pa sa inyong relasyon. Well, I realize mga kapaglaom nga we must be, dapat mo spend gid ta og time for ourselves as batan-on. Dili lang sige trabaho, ayo lang sige og focus dara sa imong kaning trabaho sa matag adlaw. Take time to breathe and take time to enjoy life, kay ang atong pagkabatan-on dili na gyud na nato mo balik, igo ra gyud na mo agi samtang baskog patalaag, samtang kaya pa nimo and able pa ka go, kay sa panahon nga maminyo na ka imong family na imong focus, and of course sa panahon nga matiguang nakawa naman kay kusog, maglisod naman ka og laag bisag asa. So samtang wala pay mo bawal, samtang wala pay magsalos cherries laag kapag laom. So kani nga time after bitaw sa among kaon dito sa balay nila Ate Denden, shout out sa inyo hadera sa Nazareth. Nilaag mi kining church sa Catholic, I guess nga na-built to nila I guess during sa pandemic, since dili di ba allowed to nga time nga magsigi og tapok-tapok sa daghang mga tao. So gi-built nila dira sa bukid, and amazing kay ang mga bukid ilang gipangbangagan, naghimo sila mga caves, and then overview kay siya sa dagat, kusog kayo ang hangin at ma-feel gid nimo ang presence gid sa nature. Bitaw makapaglaom no, if you are serving and worshiping God, ma-feel gid nimo ang iyahang presence and ang iyahang gugma, labi na yun with nature ka, nindot gina siya. So dara nga time nagbaktas-baktas kunuhay ko lugsong tungas, medyo may pagka-ignorante tagamay, pero okay ra no, okay ra nga medyo tala, ang importante mahal gyapon niya, hihi sana all. So naa sila medyo murag built dara nga structure, I mean nindot nga laaganan, and nada kunuhay naghigda tomb do na siguro lubnganan siguro ni Jesus Christ kumbaga, pero dili gyud na siya makapaglaom. And then naibangag sa babaw no, amazing kay gipang pangagan nila mga kabukiran dara. And ato na picture me, and then the survey amo ang gi-recall ang mga past during the Bible times, and of course gi-feel na mo ang nature. So thankful kay ko sa mao nga laag mga kapaglaom. I meet friends, I meet some families nga which is nahimo gyapon ako silang friends up until now, and so of course I meet some followers tag-iya og kining Star Apple, og tungod ni ana nakapanguhit ta no, medyo lakas tagamay, legit gid ni mag-vlog ta para makakaon tag Star Apple nga free. Shout out sa inyo hang tanan, thank you so much sa inyong accommodation, love, support, and of course lamian kaayo nga Star Apple kayong kag pwede man ta maghigda ka nga magkaon kay duol ra kay sa yuta, medyo makaluya po si kaon, but of course makapaglaom ang feeling sa friendship, camaraderie ug tanan nga kanang fulfillment dili gyud nimo malimtan hangtod matiguwang ka. So don't waste your time, enjoy life, live your purpose, and follow God's leading sa imong kinabuhi.